پاکستان کی سرزمین پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹوں کی کہانیاں صرف جاسوسی کی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ انسانی زندگیوں کے وہ تاریخ اور پر اسرار باب ہیں جو کبھی مکمل طور پر کھل کر سامنے نہیں آئے۔ یہ کہانیاں خفیہ کارروائیوں، خطرناک مشنوں، گرفتاریوں، سزائے موت اور جیل کی کوٹریوں میں گزرے لمحوں کی عکاس ہیں۔ یہ وہ داستانیں ہیں کہ جو آپ کو ایک سنسنی خیز تجسس میں ڈبو کر رکھ دیں گے اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا یہ صرف فلمی کہانیاں ہیں یا حقیقت ہے۔ سلام دوستو، میں میسم، آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ 3 مارچ 2016 کی وہ رات کبھی نہیں بھولی جا سکتی جب بلوچستان کے دور افتادہ علاقے ماشخیل میں پاکستانی فوج کے دستوں نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ شخص کوئی عام مجرم نہیں بلکہ انڈین نیوی کا ایک حاضر سروس افسر تھا جسے بھارتی خفیہ ایجنسی را نے پاکستان کے خلاف جاسوسی اور سبوتاژ کی کارروائیوں کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا نام تھا کلبھوشن یادو، لیکن کلبھوشن یادو صرف ایک کڑی تھی۔ اس سے پہلے بھی دشمنوں کے ایجنٹوں کی بڑی فہرست موجود ہے جنہوں نے اپنے گندے قدم پاکستان کی سرزمین پر جما کر پاکستان کو بڑی جنگ میں دھکیلا۔ کچھ گرفتار ہوئے، کچھ نے سزائے موت پائی اور کچھ نے پاکستانی جیلوں میں اپنی زندگیوں کے قیمتی سال گزارے۔ یہ کہانیاں نہ صرف جاسوسی کے خطرناک کھیل کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ انسانی زندگیوں کے پیچھے چھپے ہوئے دردناک حقائق کو بھی عیاں کرتی ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ ایک سٹیج آرٹسٹ کیسے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ بنا؟ اور یہی نہیں، وہ پاکستان میں میجر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ کیا آپ یہ جاننے کے لیے بھی تیار ہیں کہ کیسے ایک نشے میں دھت کسان کو بھارتی خفیہ جاسوس قرار دے کر اس کو سزائے موت سنائی گئی؟ اور آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیسے ایک آدمی نے 35 سال پاکستانی جیلوں میں گزارے اور وہ پھر جب انڈیا واپس پہنچا تو اس نے اپنی ہی حکومت کو للکارنا شروع کر دیا؟ اگر ہاں تو پھر یہ کہانیاں آپ کو ایک ایسے سفر پر لے کر جائیں گی کہ ناظرین جہاں حقیقت فکشن سے بھی زیادہ سنسنی خیز ہے۔ یہ کہانیاں ہیں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹوں کی داستانیں۔ وہ 3 مارچ کی ہی تاریخ تھی کہ جب بلوچستان کے اس وقت کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے BBC سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی تھی کہ را کے ایک حاضر سروس افسر کو جنوبی بلوچستان سے پکڑ لیا گیا۔ یہ حاضر سروس افیسر اور کوئی نہیں بلکہ کلبھوشن یادو تھا۔ I am Commander Kulbhushan Yadav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. اور اس وقت پاکستانی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق انڈین خفیہ ادارے را کا ایک ایجنٹ اور انڈین بحریہ کا افسر کمانڈر کلبھوشن یادو 3 مارچ 2016 کو انسداد دہشت گردی کی ایک کارروائی کے دوران بلوچستان کے علاقے ماشخیل سے پاکستان کے خلاف جاسوسی اور سبوتاژ کی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ پاکستانی حکام نے کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی خبر کے ہمراہ ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں اپنے اعترافی بیان میں وہ کہتا ہے کہ وہ انڈین نیوی کا حاضر سروس افسر ہے اور بلوچستان میں آمد کا مقصد ان بلوچ علیحدگی پسندوں سے ملاقاتیں تھیں جنہیں انڈیا امداد مہیا کرتا تھا۔ اطلاعات کے مطابق کلبھوشن یادو نے اپنا نام حسین مبارک پٹیل رکھا ہوا تھا اور بلوچستان میں ایران کی سرحد سے داخل ہوتا تھا۔ پاکستان نے کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان اور ایران کی سرحد کو پاکستان کے خلاف ہونے سے بچائے اور وہاں پہ ایسے کوئی ایجنٹ نہ بھیجے کہ جو ایران کی جانب سے پاکستان میں گھستے ہیں اور پاکستان کے امن کو خراب کرتے ہیں۔ کلبھوشن یادو شاید وہ پہلا خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ تھا کہ جو پنجاب کے باہر سے پکڑنے ہوا۔ ماضی میں اکثر بھارتی جاسوس پنجاب کے مختلف علاقوں سے گرفتار ہوئے اور ان کی اکثریت کا تعلق بھارتی پنجاب سے تھا۔ اپریل 2017 میں پاکستان کی فوجی عدالت نے کلبھوشن کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی تھی جس پر تاحال عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں پچھلے 4 اشروں سے 1 درجن سے زائد بھارتی جاسوسوں کو سزا ہوئی جن میں بعض کو موت کی سزا سنائی گئی لیکن ان کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوا، البتہ ان میں کئی لوگ جیل میں ہی وفات پا گئے۔ سرجیت سنگھ کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے اگست 1990 میں گرفتار کیا تھا۔ انڈیا کا موقف تھا کہ نشے میں دھت ایک پنجابی کاشتکار کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا۔ پاکستان نے سرجیت سنگھ کے خلاف فیصل آباد، ملتان اور لاہور میں دھماکوں کے الزامات میں مقدمہ چلایا اور اسے سزائے موت بھی سنائی گئی۔ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کے دوران جب انڈیا پاکستان کے مابین جامع مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت انڈیا میں کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے سربجیت سنگھ کی رہائی کی مہم چلائی اور کئی بار ایسا لگا کہ حکومت پاکستان اسے رہا کر دے گی، لیکن مذاکرات کی ناکامی کے بعد سرجیت سنگھ کی رہائی بھی
घटाई में पड़ गई। सरजीत 2013 में कोट लखपत जेल के अंदर कैदियों के हमले से जख्मी हो गया और जांबार न हो सका। सरजीत सिंह की लाश को इंडिया के हवाले किया गया और इंडिया की हुकूमत ने सरबजीत सिंह को सरकारी एजाज़ात के साथ दफन भी किया। कश्मीर संघा 1973 में पाकिस्तान में जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ और जब पाकिस्तान की जेलों में 35 साल गुजरने के बाद 2008 में रिहा हुआ तो इंडिया में इसका शानदार खैर मकदम किया गया। कश्मीर सिंघा की रिहाई में इंसानी हकूक़ के कारकुन अंसार भरनी की कोशिशों का बहुत अमल दखल था। पाकिस्तान में मौजूदगी के दौरान कश्मीर सिंघा ने हमेशा अपने आप को बेकसूर करार दिया, लेकिन भारतीय सरजमीन पर पहुंचते ही एतराफ़ किया कि वो जासूसी के लिए पाकिस्तान गया था। रोवेंद्रा कौशिक एक ऐसा भारतीय जासूस था कि जो 25 बरस तक पाकिस्तान में रहा। रोवेंद्रा कौशिक राजस्थान में पैदा हुआ। जब भारतीय अदारों ने भर्ती किया तो वो एक थिएटर आर्टिस्ट था। उर्दू जुबान और इस्लामी मजहब के हवाले से काफ़ी तालीम होने के बाद नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान भेजे जाने से पहले इसने खतने भी करवा लिए थे। वो न सिर्फ बहुत कामयाबी के साथ कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल करने में कामयाब रहा, बल्कि पाकिस्तान में शादी भी कर ली थी और एक बच्चा भी था उसका। कराची यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तानी अफवाज में क्लर्क के तौर पर भर्ती हुआ और फिर तरक्की करते हुए कमीशन अफसर बन गया और बिल आखिर मेजर के ओहदे तक पहुंच गए। रोवेंद्रा कौशिक की गिरफ्तारी एक और भारतीय जासूस की गिरफ्तारी के बाद अमल में आई, जिसे खसूसी तौर पर मेजर रोवेंद्रा के साथ राब्ते के लिए भेजा गया था। रोवेंद्रा कौशिक की गिरफ्तारी के बाद इसे पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में 16 बरस तक रखा गया और 2001 में जेल में ही मौत वाक़या हो गई और ये वहीं पर मर गया। रामराज 2004 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया और ये वाहिद ऐसा भारतीय जासूस था जो पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसे 6 बरस की सज़ा हुई और ये पाकिस्तान में 6 बरस की सज़ा काटने के बाद जब इंडिया पहुंचा तो इंडिया के एजेंसीज ने और इंडिया की फौज ने इसे अपना बंदा ही मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान आने से पहले 18 बरस तक इंडिया में खुफिया एजेंसीज के अंडर काम कर चुका था। सरजीत संघा ने 30 बरस पाकिस्तानी जेलों में गुजारे। इसे 2012 में लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा किया गया और जब वापस इंडिया पहुंचा तो कश्मीर सिंघा के बरअक्स किसी ने इस्तकबाल न किया। सरजीत सिंह इंडिया पहुंचकर ये दावा करता रहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ रा एजेंसी का सहूलतकार बन के पाकिस्तान गया था, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सरजीत सिंह ने अपनी रिहाई के बाद बीबीसी की नामानिगार गीता पांडे से बात करते हुए भारतीय हुकूमत के रवैये पर गम और गुस्से का इजहार किया था। उसने कहा कि भारतीय हुकूमत उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर वालों को 150 भारतीय रुपए पेंशन के तौर पर अदा करती रही, जो इस बात का सबूत था कि वो रा का एजेंट है। और गिरफ्तारी से पहले 85 बार वो पाकिस्तान का दौरा कर चुका था, जहां से उसे अहम दस्तावेजात हासिल करके वापस पाकिस्तान से इंडिया ले जाना था। गर्बख्श राम को 2006 में 19 दूसरे भारतीय कैदियों के हमरा कोट लखपत से रिहाई मिली। गर्बख्श राम पाकिस्तान में शौकत अली के नाम से जाना जाता था। नाज़रीन, इसने भी 18 बरस तक पाकिस्तानी जेलों में वक्त गुजारा। जब ये पाकिस्तान में कई वक्त गुजारने के बाद इंडिया जा रहा था तो रस्ते में इसे अफवाज पाकिस्तान के ISI के इदारे ने पकड़ लिया। भारतीय जरीदे टाइम ऑफ इंडिया में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्बख्श राम ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि उसे वो सहूलतें देने से इनकार किया जा रहा है जो सरबजीत सिंह के खानदान को मिली थी। उसने पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंघा बादल से भी मुलाकात की, लेकिन सरकारी मुलाजमत न हासिल कर सका। नाज़रीन, बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रा की कार्रवाइयाँ जो पाकिस्तान में वो करता रहा, इसकी तहवील एक फहरिस्त मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी वीडियो को अख्ताम पे लेकर जाते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एजेंटों की कहानियाँ सिर्फ दास्तानें नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों के वो स्याह और दर्दनाक बाब हैं जो हमें एक बड़ी हकीकत से रोशनास करवाते हैं। ये कहानियां बताती हैं कि किस तरह भारत अपने एजेंटों को पाकिस्तान की सरजमीन पर भेजता रहा और किस तरह उन्हें खतरनाक मिशनों पर लगाकर उनकी जिंदगियों को दांव पर लगाता रहा। लेकिन इन कहानियों का सबसे अहम पहलू ये है कि ये एजेंट्स किस मकाम पर पहुंचे। कुछ को सजाए मौत हुई, कुछ कैदियों ने, कुछ एजेंट्स ने अपने कीमती साल पाकिस्तान की जेलों में गुजारे और कुछ को उन्हीं की अपनी हुकूमतों ने फरमोश कर दिया। ये वो तल्ख हकीकत है जो हमें बताती है कि जासूसी का ये खेल कितना खतरनाक और बेरहम हो सकता है। भारत के पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात और तखरीबकारी के कार्रवाइयों के सबूत पाकिस्तानी हुकाम के पास महफूज हैं। ये सबूत न सिर्फ कागजात पर मौजूद हैं बल्कि वो वीडियोज़, एतराफ़ी बयानात और दीगर दस्तावेज़ात की शक्ल में भी महफूज हैं। लेकिन सवाल यह है कि आलमी अदारे और बैनुल अक़वामी बरादरी इन सबूतों को क्यों नज़रअंदाज कर रही है? क्या ये सबूत काफ़ी नहीं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया जंग कर रहा है? ये कहानियाँ ये सबक देती हैं कि जासूस और तहरीबकारी का ये खेल कितना खतरनाक हो सकता है।
भारतीय खुफिया एजेंसी रा के एजेंटों की जिंदगियां इस बात की गवाह हैं कि ये इदारे अपने एजेंटों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तक वो मुफीद होते हैं तो ये उन्हें इस्तेमाल करते हैं और जब ये नकारा हो जाते हैं तो इन्हें कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। आलमी इदारों को चाहिए कि वो भारत के इन हरकतों पर सवालात उठाए और पाकिस्तान के खिलाफ उसकी इस खुफिया जंग को बेनकाब करें। ये कहानियां सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की अक्कास नहीं बल्कि इंसानी हकूक और इंसाफ के बैनुल अक़वामी असूलों की पामाली पर भी गवाह हैं। ये कहानियां हमें ये सबक देती हैं कि जंग और दुश्मन का ये खेल किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं, ये सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को तबाह करता है और माशरे को तकसीम करता है। हमें चाहिए कि हम इन कहानियों से सबक सीखें और अमन और ताउन की राह पर चलें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो इंसानियत की तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जा सकता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।